bivši njemački kancelar Gerhard Schröder, čovjek koji je potpisao Hartz 4, koji je sedeo u nadzornom odboru Rosnjefta, koga je sopstvena stranka htjela da izbaci, ulazi u Kremlj i ne ulazi sam. Ulazi kao čovjek koga Vladimir Putin lično bira, ne slučajno, ne usput, nego eksplicitno, pred kamerama. I sada sedi tamo i razgovara. I svi se prave ludi. Europa kaže nećemo. Njemačka kaže ne govori u naše ime. A onda se ispostavi da se njemačka vlada istovremeno priprema za pregovore sa Rusijom. Znači, nećemo, ali spremamo se. Šta se dešava? Ko koga igra? Ko koga juri? I zašto baš sada? Dragi gledalci, počnimo od onoga što je potvrđeno, ono što se sigurno desilo. Gerhard Schröder našao se u Moskvi, ne u hotelu, ne u restoranu, ne u ambasadi, nego u Kremlju, u zgradi iz koje se upravlja jednom od najvećih vojnih sila na planeti, i nije bio tamo kao turista. Primio ga je Vladimir Putin, licem u lice, 1:1, dvojica ljudi koji se poznaju više od 2 decenije. Savjetnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov potvrdio je za rusku novinsku agenciju Interfax, sastanak je održan. Rekao je nešto drugo. Rekao je da je to bio dobar razgovor, a onda je dodao nešto što u diplomatiji uvijek zvuči posebno. Rekao je da ne može da komentariše sadržaj, zato što je, kako kaže, u pitanju privatni razgovor. To je taj moment kada se svi novinari uhvate za glavu, zato što nema privatnih razgovora predsjednika Rusije i bivšeg kancelara Njemačke. Ne u ovom trenutku, ne posle svega što se desilo, ali Ušakov je išao i dalje. Na pitanje novinara da li su razmatrane perspektive za pregovore između Rusije i Europske unije, jednostavno nije odgovorio. Rekao je samo da je sastanak bio prijateljski i tačka. Sad, šta to znači? Ovo nije običan susret starih poznanika, ovo je poruka, i to višeslojna. Prvi sloj. Putin i dalje ima koga da pozove u Kremlj iz Njemačke. Drugi sloj. Taj neko jeste Gerhard Schröder. Treći sloj. Ovo se tačno dešava u trenutku kada cela Europa priča o pregovorima, a niko ne zna ko bi sa ruske strane mogao da sedne za sto. Dakle, Schröder i Putin se poznaju dugo. Ne dugo kao što političari kažu da su se vidjeli 2 puta na samitu, nego stvarno dugo. Putin je došao na vlast 2000. godine. Schröder je bio kancelar Njemačke od 1998. do 2005. Znači, njihovi mandati su se skoro u potpunosti preklapali, i ne samo da su se preklapali, oni su aktivno gradili odnos, i to ne samo politički. Kada je Putin imao 4. inauguraciju za predsjednika Rusije, onu u maju 2018. godine, Schröder je bio tu, u Kremlju, sedeo je i gledao kako njegov prijatelj polaže zakletvu. Ima slika, objavili su je i AP i DPA. Schröder stoji, Putin pored njega. To nije bio diplomatski protokol, to je bio poziv ličnom prijatelju. A prijateljstvo se gradilo na nečemu što je danas posle svega gotovo nezamislivo. Na gasu, na cevovodima, na projektu koji se zove Severni tok. Kada je Schröder bio na izmaku kancelarskog mandata, zajedno sa Putinom su dogovorili izgradnju gasovoda Severni tok preko Baltičkog mora, i to nije običan gasovod. Ovim gasovodom se zaobilazila Ukrajina. To je bila strateška odluka. I danas, kad znamo šta se desilo, ta odluka dobija potpuno novu težinu. Rusija je gradila alternativni put za svoj gas. Njemačka je gradila sigurnost snabdevanja, a Ukrajina je ostala po strani. Dalje, kako se navodi, Schröder nije samo potpisao taj dogovor i otišao kući. Posle mandata on je postao predsjednik nadzornog odbora kompanije Nord Stream AG, a onda i ruske energetske kompanije Rosneft. To su milionski poslovi, to su funkcije koje se ne dobijaju slučajno, i sve to vrijeme rat u Ukrajini nije još počeo, bar ne ovaj rat, ne 2022. godine. I onda je 2022. godina došla. Rusija je pokrenula specijalnu vojnu operaciju, i šta se desilo sa Schröderom?
Mnogi bi očekivali da će se povući, da će reći dosta je, ne mogu više da radim za ljude koji su pokrenuli rat. Nije. On je ostao i dalje je bio tamo i dalje povezan i zbog toga ga je sopstvena stranka, Socijaldemokratska partija Njemačke SPD, htjela da izbaci. Pominjalo se isključenje, ali kad nisu izbacili i dan danas je član. A onda u martu 2022. godine, nekoliko nedelja posle početka invazije, ukrajinska vlada ga je zamolila da posreduje i on jeste pokušao je da bude most, ali bezuspešno. To je važan detalj, zato što pokazuju da Schröder nije samo Putinov čovjek, on je nekome možda i koristio, ali nije uspeo. I tu dolazimo do pitanja koje svi postavljaju. Da li je ovaj čovjek uopšte u stanju fizički da bude posrednik? Tokom 2025. godine Schröder je više puta otkazivao svoje svedočenje pred parlamentarnim istražnim odborom. Istraživali su fondaciju za klimu Mecklenburg-Vorpommern u vezi sa izgradnjom Severnog toka 2. Razlog otkazivanja iscrpljenost. Čovjek ima 82 godine i to nije šala. Pitanje je ozbiljno, da li neko ko nije u stanju da svedoči može da vodi pregovore između Rusije i Europe? I sada dolazimo do maja 2026. godine. Mjesec dana pre ovog sastanka u Kremlju, Putin održava konferenciju za novinare. Nekoga pita ko je vaš omiljeni kandidat za nastavak dijaloga sa Europom? I Putin ne razmišlja, ne kaže vidjet ćemo, ne kaže ima nekoliko ljudi, on kaže lično preferiram bivšeg kancelara Savezne republike Njemačke, gospodina Schrödera. To je rečeno, eksplicitno, mediji prenijeli, javno. I to nije samo imenovanje, to je brendiranje. Putin kaže Europi, ja imam svog čovjeka i taj čovjek je vaš bivši kancelar. Zašto baš on? Zato što je pouzdan, zato što se nije povukao, zato što je ostao uz Rusiju kada su svi drugi bežali. U politici to nije mana, to je vrlina. Putin pokazuje da nagrađuje lojalnost i to pred celim svetom. Ali evo gdje postaje zanimljivo. Reakcije iz Europe su bile, blago rečeno, ljubomorno hladne. Visoka predstavnica Europske unije, Kaja Kallas, rekla je nešto što je zvučalo kao podsmeh. Rekla je, jasno je zašto ga Putin želi za posrednika. Zato što je Schröder lobirao za ruske državne kompanije. To nije tajna. I Kallas je dodala nešto još oštrije. Schröder bi sedeo sa obe strane pregovaračkog stola. To je ona opasnost. Čovjek koji je radio za Rusiju, koji je bio u nadzornom odboru Rosnjefta, koji je zastupao interese Severnog toka, kako on može da bude neutralan posrednik? Ne može, tvrdi. Na drugoj strani, njemački kancelar Friedrich Merz iz Hrišćansko-demokratske unije rekao je još oštrije. Rekao je, mi Evropljani sami odlučujemo ko govori u naše ime, niko drugi. To je direktna poruka Putinu. Ne možete vi da birate našeg pregovarača. I Merz je dodao, sumnja da postoji istinska spremnost za pregovore na ruskoj strani. Znači, Merz kaže, ovo možda i nije ozbiljna ponuda, možda je samo igra. Ali evo čemu je caka. Ista ta njemačka vlada koja kaže da niko drugi ne bira ko govori u njihovo ime, priprema se za pregovore sa Rusijom. To nije tajna, to je potvrđeno i Die Zeit i AFP i drugi. Znači, sa jedne strane nećemo, ne damo, ne priznajemo, a sa druge strane spremamo teren. I sad, ko je ovdje lud? Da li Merz igra dvostruku igru ili on zna nešto što mi ne znamo? Ili ovo klasična diplomatija, javno se kaže jedno, a priprema se nešto drugo? Dalje, ko je zapravo Gerhard Schröder? Moramo da razumemo ko je ovaj čovjek, zato što bez toga ne možemo da razumemo zašto je on sada u centru pažnje. Gerhard Schröder je bio kancelar Njemačke 7 godina. Za to vrijeme je sproveo reforme koje su promijenile njemačko tržište rada. Hartz IV. Neki ga zbog toga vole, neki ga mrze, ali niko nije ravnodušan. Posle kancelarskog mandata on nije otišao u penziju, on je otišao u biznis. I to ne bilo kakav biznis. Otišao je u energetiku, i to rusku energetiku. Dakle, bio je predsjednik nadzornog odbora Nord Stream AG, kompanije koja upravlja Severnim tokom, a onda i Rosnjefta, ruske energetske kompanije u državotvornom vlasništvu. I dok su se drugi bivši lideri okretali
humanitarnom radu ili pisanju memoara, Šreder je zarađivao milijone radeći za Rusiju. I to je ono što ga čini jedinstvenim. U cijeloj Europi možda nema drugog političara njegovog ranga koji je tako otvoreno ostao povezan sa Rusijom i zato ga Putin bira, ne uprkos tome, nego baš zbog toga. Pogledajmo sada sve aktere u ovoj priči. Na jednoj strani je Putin, on želi Šredera, to je jasno, on ga je javno imenovao i sada ga je primio u Kremlj. Na drugoj strani je Europska unija. Kaja Kallas kaže, ne hvala, ne treba nam on. Na trećoj strani je Njemačka. Friedrich Merz kaže, mi biramo svoje pregovarače, ali istovremeno se priprema za pregovore sa Rusijom. Na četvrtoj strani je Ukrajina. Oni su 2022. godine tražili Šredera za posrednika. Šta sad misle? Niko ne zna. Zelenski ide u London na sastanak E3. Možda će tamo nešto reći. Na petoj strani su Savez 7 i NATO. Samiti dolaze, pregovori su tema i na kraju tu je Šreder, čovjek koji sedi u sredini, koga jedni žele, drugi ne žele, treći su ravnodušni i svi gledaju šta će on da uradi. Ovo nije jednostavna priča, ovo je šahovska partija sa više igrača, svaki potez ima težinu. A šta je Putin postigao ovim sastankom? Prvo, pokazao je da ima kanal komunikacije sa Europom, bez obzira što zvaničnici kažu da neće, on ima Šredera. Drugo, stavio je Njemačku u nezgodan položaj. Ako Njemačka odbije Šredera, morat će da ponudi nekog svog. A koga? Ko može da razgovara sa Putinom posle svega? Treće, skrenuo je pažnju sa bojišta na pregovore i tu u trenutku kada se pripremaju samiti. Šta je Šreder postigao? On je opet u igri. Posle svih godina, posle svih optužbi, on je opet relevantan. I to ne kao bivši kancelar koji piše kolumne, nego kao čovjek koji ulazi u Kremlj i izlazi iz njega. A šta su postigle Njemačka i Europska unija? Za sada ništa. Oni su u reaktivnoj poziciji. Neko drugi postavlja tempo i to je veliki problem. A sada slijedi možda i najveće pitanje ove priče. Šta dalje? Gledamo u kalendar. Jun 2026. G7 sljedeće sedmice, zatim summit EU, zatim NATO u Turskoj početkom jula. U svakom od tih formata pričat će se o ratu u Ukrajini i o pregovorima i o tome ko bi mogao da bude most. Šreder je sad u centru, bez obzira da li će zaista pregovarati ili ne, on je tema. I Putin je postigao ono što je hteo. Njegov čovjek se pominje, njegov čovjek ulazi u prostoriju, njegov čovjek sedi u Kremlju. A šta će biti sa Šrederom? Njegovi prijatelji kažu, on može da pomogne. Njegovi neprijatelji kažu, on je ruska marioneta. Istina je verovatno negde između. On jeste blizak Putinu, on jeste radio za ruske kompanije, ali on je 2022. godine pokušao da posreduje kada ga je Ukrajina zamolila. To ne može da se zaboravi. Ima 82 godine, iscrpljene kažu, ali eto ga, u Kremlju. Izašao iz kuće, seo u avion, došao u Moskvu, razgovarao. To ne liči na čovjeka koji je skroz na izmagi. Možda je ovo njegov posljednji čin. Možda želi da ga primete po nečemu drugom, a ne samo po Rosneftu i Harc 4. Možda zaista veruje da može da zaustavi rat ili možda jednostavno radi ono što je uvijek radio, ono što mu donosi moć i novac. Dakle, dragi gledalci, sastanak je održan, znamo ko je bio tamo, znamo ko je koga pozvao, znamo ko je koga imenovao, znamo ko se sprema, a ko odbija, znamo ko je star, a ko je još u igri. Ono što ne znamo, šta su rekli, i to je najvažnije, zato što će ono što su rekli odrediti šta će se desiti u narednim nedeljama i mjesecima. Pregovori ili neće biti, ako budu, bit će teški, ako ne budu, rat će trajati dalje. I u oba slučaja ime Gerharda Šredera će se pominjati. On je sada most. Pitanje je samo da li će iko preći preko tog mosta ili će ostati sam na njemu, dok se svijet okreće i gleda. Čekamo naredne poteze i verujte mi, bit će ih.